नमस्कार बंधु आज के आपनादेर जन्य 3 पिस नर पायरा सेलेर जन्य निये एसेछि टप क्वालिटिर देखे नाओ पायरा प्रथम पायरा देखाच्छि एटा नर होबे पायरार चोख देखो लेज देखे नाओ पांजा देखे निओ पायरार प्राइस देवा आछे लेखा आछे प्राइस देखे नाओ जाके लागले कल करो नम्बर देया आछे कम बेशी हो जाबे। আর একটা দেখাচ্ছি দেখে নাও এটাও নর হবে খুব সুন্দর চোখ পায়রা দেখে নাও এটাও সেল আছে আর একটা পায়রা দেখাচ্ছি দেখে নাও এটাও নর পায়রা আছে দেখে নাও খুব সুন্দর পাঞ্জা আছে পায়রা লেজ চোখ সব দেখে নাও পায়রা যাকে লাগবে ইমিডিয়েটলি কল করো কম বেশি হয়ে যাবে পায়রার দাম। देखो चोख देखो पायरा देखे नाओ लेज पायरार एटाও मेल पायरा আছে এবার পায়রাগুলো ছেড়ে দেখাচ্ছি দেখে নাও जगह एक लागले एक पे जाबे दुटो लागले दुटो पे जाबे एकसाथे तीनटे लागले तीनटे पे जाबे कम बेशी हो जाबे पायरा नम्बर देवा आछे जोगाजोग करुन।